अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। जैसा कि जनवरी का महीना चल रहा है, सर्दी अरूज पे है और आपको पता ही है कि चूज़े और ब्रीडर्स दोनों से मुतासर हैं। ख़ास तौर पे चूज़े जो है ना, इस मौसम के अंदर लोग हैचिंग कम ही करवाते हैं। जो करवाते हैं फिर उसको संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन मैं आज इंशाल्लाह भाइयों को थोड़े से टोटके, थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करूँगा चूज़ों के ऊपर कि कैसे आपने चूज़ों को सर्दी से बचाना है और अगर कोई चूज़ा बीमार हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है। इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन आज आपको साथ शेयर करूँगा। दूसरा, आज आपके साथ ब्रीडर्स का भी बताऊँगा कि मैंने अपने ब्रीडर्स को कैसे सर्दी से महफूज रखा हुआ है और कैसे मैनेजमेंट करनी है। आपने अपने बर्ड्स की कैसी ब्रीड को कैसा माहौल फराहम करना है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा, जैसे आपको पता है कि जनवरी का महीना है ना, हमेशा बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम आ जाता है। अब अगर आपने अपने बर्ड्स को जून जुलाई की गर्मी में बचा लिया ना, जून जुलाई अगस्त की गर्मी से बचा लिया, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर इसमें चूज़े की डिमांड काफ़ी अच्छी होती है, तो उसका सिला आपको उस महीनों में मिलता है। और इसी तरह अभी अगर आपने अपने बर्ड्स को दिसंबर जनवरी की सर्दी से बचा लिया और फरवरी, तो इसका फरवरी मार्च अप्रैल मई ये 4 मंथ पीक सीज़न होता है। चूज़ों की डिमांड का पीक सीज़न होता है। इसमें आप मतलब कि पूरे साल का जो आपने पोल्ट्री से अर्निंग करनी है ना, वो ये 4 मंथ होते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई। इन 4 महीनों में चूज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मैंने अपने ब्रीडर्स को कैसे रखा हुआ है, किन चीज़ों को आपने रखना है, तो आपके ब्रीडर जो है ना सर्दी से इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। फिर इंशाल्लाह आपके साथ एक टोटका शेयर करूँगा, एक कहवा वो आपके साथ शेयर करूँगा कि वो हफ्ते में 2 बार आप उनको दें, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स जो, अब जब आपके बर्ड्स की खुराक डाइट अच्छी होगी ना, तो आपके बर्ड्स कुदरती तौर पे सर्दी से महफूज रहेंगे। एक तो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि रात को दिन आपका बर्ड्स गुजार लेगा, दिन में मसला नहीं आता। दिन में बर्ड्स, असल सर्दियों की रातें बड़ी मुश्किल होती हैं, तो रातों को आपको बताऊंगा कि आपने क्या काम करना है। तो ये देख रहे हैं कि पहले सार तो आपने मैनेजमेंट करनी है। अब मेरी जितनी हैवी ब्रीड है ना, वो बाहर वाले केजेस के अंदर है। ये मेरा पूरा सेटअप है, देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल आज सूरज नहीं निकला हुआ, सूरज बादल हैं, तो मैंने आज ये वाले पर्दे नहीं हटाए हैं। वो आगे का भी मैंने शमियाना नहीं हटाया, ये भी शमियाना नहीं हटाया। लेकिन ये मेरी हैवी ब्रीड है। जो आपकी ब्रीड्स है ना, हैवी बफ और ब्राह्मा, उनको सर्दी का इतना इशू नहीं होता, उनको आप ओपन भी रखें। लेकिन रात को इनके ऊपर भी ये देख रहे हैं तरपालें ऊपर फोल्ड हुई हैं, मैं ये तरपालें खोल देता हूँ। कभी भी आपके ब्रीडर को डायरेक्ट सर्दी नहीं लगनी चाहिए। आपने अपने बर्ड्स को डायरेक्ट सर्दी की आवाज़ से बचाना है। तो ये देख रहे हैं, ये मैंने रात को तरपालें खोल देता हूँ, दिन को फोल्ड कर देता हूँ। अभी ये सारे मेरे ब्राह्मा हैं, हैवी बफ हैं, ब्लू हैवी हैं, उसके आगे ब्लैक हैवी हैं, ये सारे बाहर हैं, इन्हें इतना इशू कोई नहीं है। अब ये जो मेरे अंदर का सेटअप है ना, ये इसके बाद अंदर का मेरे यहाँ पर अयाम सिमानी आ जाता है, लाइट सुसेक्स, पॉलिश, ये मेरे पास RIR हेरिटेज है, नीचे ब्लैक हैवी है, फिर ब्लैक पॉलिश है। इनको सर्दी उनकी बनिस्बत कम लगती है। लेकिन ये जो ब्रीड है ना, ये छोटी ब्रीड, जिस तरह की गोल्डन सबराइट, इससे आगे सिल्वर सबराइट, वाइट टेल जैपनीज़, मोल्टेड जैपनीज़, ब्लैक टेल जैपनीज़, ये ब्रीड सर्दी इन्हें बहुत ज़्यादा लगती है। लिहाजा इनको मैंने सबसे एट द एंड कमरे के अंदर जो है ना एडजस्ट किया हुआ है। रात को आपने क्या करना होता है कि रात को आपने इनको डायरेक्ट हवा नहीं लगने देनी। अब हर तरफ से मैं शमियाने गिरा देता हूँ। अगर आपके बर्ड्स को डायरेक्ट हवा नहीं लग रही ना, तो फिर आपका बर्ड सर्दी से महफूज रहता है। ये जो डायरेक्ट सर्दी आके आपके बर्ड्स को लगती है ना, ये आपके बर्ड्स को मार देती है। तो ये मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो में। असल मैंने आप वीडियो जो बना रहा हूँ वो चूज़ों के ऊपर बना रहा हूँ कि आपने चूज़ों को सर्दियों में कैसे महफूज रखना है। इंशाल्लाह आपको ब्रीडर्स का डाइट प्लान बताऊंगा, आपको वो कहवा भी बताऊंगा, और प्लस आपको बताऊंगा कि रात के टाइम जब आप बंद कर रहे हो शमियाने, तो क्या ऐसी चीज़ इन्हें खिला दें, तो इंशाल्लाह आपके जो बर्ड्स हैं ना, रात को सर्दी से महफूज रहेंगे। फ़िलहाल आप आते हैं चूज़ों के ऊपर। ये देख रहे हैं, ये चूज़ें हैं मेरे अब माशाल्लाह से। ये मैंने तो कुछ अपने लिए बड़े किए थे, ये कुछ साथ साथ बंदा अपने ब्रीडर्स भी तैयार करता रहता है। जब अपने ब्रीडर्स तैयार हो जाते हैं, आप ये एक तरीका ही है कि आप जब आप एक सेट आपका ब्रीडर है ना, तो आप उस एक साल तो आप उससे ब्रीड लें, अगले साल आप अपना ब्रीडर तैयार करना शुरू कर दें। जब वो ब्रीडर बन जाए तो आप जो ब्रीडर है वो सेल कर दें, जो उनका माँ बाप है ना वो सेल कर दें और अपने ब्रीडर तैयार कर लें। ये देख रहे हैं, ये मैंने तैयार किए हैं ब्लैक टेल, वाइट टेल और पॉलिश अपने लिए। और इसके अलावा मैंने अपने लिए तैयार किए हैं लाइट सुसेक्स। ये नीचे मैंने अपने लिए जो बनाए हैं ना, वो ये लाइट सुसेक्स हैं। ये इंशाल्लाह अगले साल के लिए मेरे तैयार हो जाएंगे। फ़िलहाल मैं आपको छोटे चूज़ों का बताता हूँ कि ये देख रहे हैं, ये छोटे चूज़े हैं। जब भी आपने अपने चूज़ों की सेहत को जांचना है ना कि आपका चूज़ा तंदुरुस्त है कि नहीं, तो उसका आसान हल है, आप उनके सामने खाना रखें, खाना, और देखें कि चूज़ों का क्या बिहेवियर है। अगर तो चूज़े खाने पे टूट के पड़ते हैं तो फिर तो आप समझ जाएं कि आपके चूज़े सेहत के लिहाज से ठीक हैं, और अगर वो खाना पीना सही नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लें कि आपके चूज़े बीमार हैं। अगर देखें आपके चूज़े इस तरह खाना पीना कर रहे हैं ना सही तरह से,
تو پھر تو آپ کے چوزے آپ سمجھ لیں کہ صحت مند ہیں. لیکن اگر آپ کے چوزے اس طرح کھانا پینے میں نہیں آ رہے, آپ کھانا رکھ رہے ہیں, وہ ایک کونے میں گھسے بیٹھے ہیں, بیمار ہیں, تو وہ پھر اس کا ٹریٹمنٹ آپ نے کرنی ہے. اس کا میں آپ کو ایک آسان سا سلوشن فی الحال بتاتا ہوں نا. جب بھی آپ کا دیکھیں نا کوئی چیز, سب سے زیادہ جو مشکل ہوتا ہے نا بیمار چوزے کو ریکوری, یہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے. بریڈر کو واپس آپ ریکور کر سکتے ہیں, لہٰذا اور جو تیزی سے بیماری پھیلتی ہے وہ چوزے کے اندر پھیلتی ہے. جب آپ کا ایک چوزہ بیمار ہوتا ہے وہ فوراً سے سب چوزوں میں بیماری پھیل جاتی ہے. تو اس کا آسان حل کیا ہے کہ آپ کا جب بھی جو آپ کو لگے نا کہ چوزہ میرا کوئی ڈھیلا ہے, تو آپ یہ دیکھیں میں نے ایک یہ جگاڑی سا بروڈر تیار کیا ہوا ہے. اس میں میں نے یہ ایک جگاڑی سا میں نے بروڈر تیار کیا ہے. آپ بیمار چوزوں کے لیے اس طرح کا ایک ڈبہ لیں, ڈبہ لے کے اس کے بعد W1209 لگا لیں. ٹھیک ہے, یہ W1209 میں نے اس کے اوپر ادھر سائڈ پہ لگایا ہوا ہے, اور بس یہ 2 بلب اس کے اندر لگائے ہوئے ہیں. میں نے 2 بلب لگائے ہیں, اور ایک یہ دیکھ رہے ہیں اندر بلب لگے ہوئے ہیں, اور ایک انرجی سیور لگا ہوا ہے. بس جون سا میرا چوزہ بیمار مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈھیلا ہے یا بیمار ہے, تو وہ فوراً سے میں اس مریض جو ہے نا اس کے اندر باکس کے اندر شفٹ کر دیتا ہوں. جب چوزہ تھوڑا ریکور ہو جاتا ہے تو میں واپس اسے تندرست چوزوں میں ڈال دیتا ہوں. کبھی بھی آپ نے اپنے بیمار چوزے کو فوراً سے پہلے اپنے جو ہے نا تندرست چوزوں سے الگ کرنا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ تیزی سے جو بیماری پھیلتی ہے وہ چوزوں کے اندر پھیلتی ہے. اب اگر فرض کریں آپ کے چوزوں میں بیماری آ جاتی ہے, تو پھر میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا ہوں جو آپ نے استعمال کرنی ہیں. یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہر ٹائم ہونی چاہیے, یہ ٹائلوفورسین اور یہ اینڈروسیم. یہ بہترین قسم کی اینٹی بایوٹک ہیں چوزوں کے لیے, خاص طور پہ آپ کے چوزوں کے لیے. جب بھی آپ کے چوزے بیمار ہو جائیں تو ایک ڈھکن آپ نے 1 لیٹر پانی کے حساب سے بتا رہا ہوں, 1 لیٹر پانی میں 1 ڈھکن ڈالنا ہے اینڈروسیم کا, اور یہ اس کے 2 گرام آپ ڈال دیں ٹائلوفورسین 1 لیٹر پانی کے اندر. یہ آپ ان کے سامنے رکھیں. پلس اگر آپ دیکھیں چوزوں میں بخار بھی ہے تو آپ پھر بروفن یہ جو ہے نا بروفن ان کا بخار ختم کرے گی, اور یہ جو فلیجل ہے نا یہ ان کا تندرست معدہ صحیح کرے گی, جو پیچس کر رہے ہیں پتلے وہ ٹھیک کرے گی. یہ 2 جو چیزیں ہیں یہ ان کے منہ کھول کے سانس لے رہے ہیں, نزلہ زکام ہے, چھینکیں مار رہے ہیں, تو یہ 2 جو اینٹی بایوٹک ہے ٹائلوفورسین اور اینڈروسیم, یہ بہترین قسم کا اینٹی بایوٹک ہے جو آپ چوزوں کو دے سکتے ہیں. تو یہ 2-4 چیزیں اپنے پاس رکھیں. دوسرا وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک الگ قسم کا بروڈر رکھیں. تیسرا ایک اور چیز آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا دیکھیں اگر چوزہ بلبوں کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہے, بلبوں سے ہٹ نہیں رہا, تو آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ آپ کے چوزہ کو سردی لگ رہی ہے, مطلب کہ آپ کے بروڈر کا ٹمپریچر ٹھیک نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا چوزہ آنکھیں بند کر کے کھڑا ہے, آنکھیں نہیں کھول رہا, آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, تو پھر یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی جو بروڈر ہے نا اس کی ٹمپریچر ضرورت سے زیادہ ہے. تو آپ جب ایک اپنے پاس یہ جو ہے نا خاص طور پہ یہ اپنے پاس ایک رکھیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ اپنے پاس ایک لازمن رکھیں. کسی اچھے انکوبیٹر والے کے پاس جا کرنا, اس کا ٹمپریچر کا جو فلکچویشن ہے وہ لکھ لیں. اب جس طرح میرا نے لکھا ہوا ہے کہ 1% لیس شو کرتا ہے, یہ جو میرا HTC کا میٹر ہے نا یہ 1% لیس شو کر رہا ہے. یہ لیں, یہ اپنے بروڈر کے جہاں چوزہ گھوم رہا ہے ادھر درمیان میں رکھیں. اس کو درمیان میں رکھ کے اپنا جو ہے نا ویریفائی کر لیں, اپنے جو بروڈر کا ٹمپریچر ہر جگہ کا ویریفائی کر لیں اس HTC میٹر کے ذریعے. تو یہ HTC میٹر آپ اپنا لازمی ایک اپنا رکھ کے اپنے بروڈر کا ٹمپریچر, انہیں 50% سے ہیومیڈیٹی زیادہ رکھیں, 50% سے ہیومیڈیٹی کم نہ ہو, اور ٹمپریچر جو ڈے اولڈ چوزہ ہے اس کا 33-34 رکھیں. اسی طرح ہر ہفتے بعد 1 ڈگری سینٹی گریڈ کم کرتے جائیں. تو یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی بھائیوں کے لیے. میں نے کہا کہ بھائیوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. تو میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.